हेलो गाइस, वेलकम टू द गेमिंग क्लैश। गेम जो खेलने वाले कसा का है गेम नाचो। तो आज आप सबका होस्ट रैनबो नहीं क्रिश वापस आ चुका है। या गाइस, आपके भाई ने नाम चेंज कर लिया। तो गाइस सबको छोड़ते हैं। गाइस आज की वीडियो है वुडपेकर शॉर्ट्स पे। गाइस सही कह रहा हूँ गाइस, बहुत ओपी वीडियो बनी है। तो गाइस बहुत ओपी। गाइस अगर आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और गाइस 100 लाइक्स का एम है गाइस। बहुत छोटा टारगेट है गाइस, एक दिन में ही हो जाएगा। यूँ चुटकी बजाते हो जाएगा गाइस, चुटकी बजाते ही। तो गाइस प्लीज़ कर दो फटाक से। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, Join the battle. चलो Be गाइस the बस कर ही रहे legend. हैं। Join the battle. and DJ अजय बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है ब्रांड। एवरीबॉडी से फ्री फायर लवर फ्री फायर लवर। एवरीबॉडी से चलती है दुनिया, चलाना मेरा काम है। पक्षी वालों को हराना, फ्री फायर मेरा नाम है। एवरीबॉडी फ्री फायर लवर free fire lover। Everybody say free fire fire। DJ साहेब and DJ अजय बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है ब्रांड। Banana, free fire lover free fire lover। Everybody say free fire
shine.